ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଥିବା ଦୁଇଟା ବୋଦା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ବୋଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ୍ କଲର ବୋଦା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟାକ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିଟେଲ ତାହେଲେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଭାସ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାସ୍କର ଦୀପୁ ଫାର୍ମିଂ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଗରୁ ତା ନାଁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭାସ୍କର ଦୀପୁ ବ୍ଲଗ୍ସ ଏବେ ଫାର୍ମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ତ ଫାର୍ମିଂ ଆନିମଲ୍ସ କାଟାଗୋରୀର ରହୁଛି ଆମର ଫାର୍ମିଂ ଲାଇନରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ମିଂରେ କିନ୍ତୁ ରଖିଦେଇଛୁ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛୁ ଏବେ ନେମ୍ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛୁ ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେଇ ଜନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇବେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଟପିକ୍ କରିବା ଦୁଇଟା ମେଣ୍ଢା ବୋଦା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଥମ୍ବନେଲ ଦେଖିଥିବେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମାନେ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ତ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ଥମ୍ବନେଲ तापर वीडियो देखिए चाहते वीडियो आगु तो किसी क्लिप देखी बर्तमान को फुल वीडियो देखा चलतु डेरी करें जल्दी देखिए। आज वीडियो से मेंढा बोदा ये जो मेंढा बोदा अच्छी आम स्टार्टिंग कहीदू ये पुरी रे ही अच्छा यार लोकेशन है पुरी जदि नवा चाहिए पुरी लोकेशन अच्छा पुरी लोकेशन तो बहुत जंतु अच्छा बहुत बोदा अच्छा बहुत कल आस पुरी किंतु ये दीटा सेल आउट अच्छा विषय जो डिटेल्स इनफॉरमेशन पाइबे से बोदा को देखे वीडियो माध्यम तारी माध्यम इनफॉरमेशन पाइबे आ से भितर कि सब डिटेल्स आपण मैंने आणवे बोदार माने क्वालिटी कौन रोचे कौन ना कौ ब्रीड रोचे दांत केते अच्छी केते वर्षर बोदा कौन खाऊँ पीऊँ कौन ना डिटेल्स सबकि से वीडियो माध्यम ही जानी माने वीडियो चलु सहित वॉइस ओवर चलु से भितर कि सबकि जानवे तेणुक वीडियो को बिना स्क्रिप्ट सहित देखा समस्त चलो देखिए वीडियो प्रथम बोदा बर्तमान को देखो केते बड़ सिंह होइछि देखो आ फिगर कौन अच्छी देख माने बहुत नीट एंड क्लीन रखुछन जंतु एते परिष्कार परिच्छन्नता रखिले जंतु को के ना के आग्रह प्रकाश करिवो तेणु करी जंतु सदा नीट एंड क्लीन रखन ये बोदाटर होते 6 दांतर बोदा वर्तमान को ये 6 दांतर अच्छी आउ भल मध्य अच्छी जति के रखिछन जंतुटा सफा सुतरा नीट एंड क्लीन करके बहुत भल देखा जाउछ। जदि आपण मान नबार अछि यार लोकेशन मेन लोकेशन होछि पुरी लोकेशन जदि नबार अछि ताले कांटेक्ट करंतु तार डिटेल प्राइस कथा एबे देखिबा ए जो बोदाटी अछि एई बोदार पूरा डिटेल्स कथा हवा वीडियो रो शेष जाके रुहंतु आ देखंतु वीडियो भले। अच्छा आपण मान तो देखिले किछ का इन्फॉर्मेशन पाइले ये बोदा को लागु ये गोटे बोदा देखिला सेकेंड रे आ गोटे बोदा अछि बर्तमान को यही टाइप बोदा जदि भी आपण एरिया नहीं तो आपण पाखे अच्छा आमको जंतुर डिटेल्स दिखते वीडियो बनवा चेष्टा कर जंतु आगे देखू ठीक ठाक अच्छी ना नहीं जंतु मैंने सेल आउट हो पार कारण बहुत गुड़े वीडियो आसूची जहाँकि सेल आउट प्रযোज्य भी रहुनी किसी जंतु आ जदि भी किसी जंतु सेल आउट आम रखुचु लोक कौन रोचे कौन ना इंटेंसिटी आम जानू किंतु लोक आग्रह प्रकाश करूना किसी जंतु ना तेणुक सदा चेष्टा जारी रखु देखा भल क्वालिटी जंतु रखापे तार एबाजता ठीक नियंतु सफासुतरा रखु नीट एंड क्लीन रखु पानिया फानिया मारिक साइज लाइन रखु टे जहाँकि जंतु देखा गोटे आट्राक्टिव लगे लोक जहाँद्वारा कि लोकटा नापी गोटे आट्राक्टिव हो से कहूँ जंतु सदा परिष्कार परिच्छन्नता सहित बहुत सुस्थ भाव रखु वैक्सीनेशन करके रखु वैक्सीनेशन बहुत लोग कल कर भाई जंतु वैक्सीनेशन होती ना नहीं तेणुक वैक्सीनेशन मझे मझे कले आप जंतु बहुत भल तार देह प्रति बहुत भल आउ तार जी खाଇବା कैपेसिटी हो कि रोग प्रतिरोधक शक्ति हो बढ़ाई किसी वैक्सीनेशन सहित किसी टर्निंग फर्निंग दिंतु जहाँद्वारा कि भल रुस्थ रंतु तेणुक आम देखा आम जंतु केमती रखीचे कौन ना आम तो छाड़ कथा कि देखा आ गोटे बोदा आप चलतु देखु वीडियो एबे जानिबा एई बोदा विषय रे पूरा फुल डिटेल्स भाव
ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନ୍ତଜାର ରହୁଛି ଏଇ ବୋଦାଟିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ କାରଣ ଏଇ ବୋଦାଟିର ମାନେ ଆଙ୍ଗେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ମାନେ ମଝି ବା ଆଙ୍ଗେଲଠୁ ଧରିକି ଟୋଟାଲ ଆଙ୍ଗେଲ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଥର ନୋଟିସ୍ କରିବେ ଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଟିର କାହିଁକି ନା ଜନ୍ତୁଟା ଟିକେ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗେ ସେଇ ହିସାବରେ କି ବହୁତ ଭଲ ଡିଜାଇନ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜନ୍ତୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ କଲରଟା ଅଛି ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ କି ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ରେଡ୍ କଲର ଟିକେ ମିଶା ଅଛି ମିକ୍ସ ରହିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଦାଟା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବୋଦାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ବୋଦାଟାର ଦାନ୍ତ ହେଉଛି 4 ଦାନ୍ତ। ଏ 4 ଦାନ୍ତର ବୋଦା ଆଉ ୟାର ଲୋକେସନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁରୀ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନେବାକୁ କିଏ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବୋଦା ଆମକୁ ମାନେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଜନ୍ତୁ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ହିଁ ଜଣାଇବାର ଥିଲା। ୟାର ଲୋକେସନ ହେଉଛି ପୁରୀ ଆଉ ଏ 4 ଦାନ୍ତର ବୋଦା ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ବୋଦା ଆଉ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ସଦାବେଳେ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କେତେବେଳେ ବି ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆପଣ ରିଟର୍ନ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।